Hello guys. Maayong hapon. Good afternoon guys. Guys, mo ni trabaho sa bukid guys. Please subscribe. Please like and subscribe everyone. Countryside mama guys. Andam nin ako guys kay mo kuan ko ugma pohon simba ko. Andam na ako sa hayop ay di man ko kapanlawig ugma guys kay simba man ko guys. Please subscribe and everyone.